सैलाब क्यों आया? जो बारिश दुबई में हुई वो सिर्फ 127 मिलीमीटर थी। नाज़रीन, 127 मिलीमीटर बारिश से दुबई में सैलाब नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी दुबई में सैलाब क्यों आया? सैलाब इस वजह से आया कि दुबई इतनी बारिश के लिए तैयार नहीं था। नाज़रीन, दुबई एक ऐसा शहर है जहां बारिश बहुत कम होती है। दुबई में पूरे साल में 127 मिलीमीटर बारिश होती है। नाज़रीन, साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिनों में 127 मिलीमीटर बारिश होती है और दुबई में परसों एक ही दिन में 127 मिलीमीटर बारिश हुई। नाज़रीन, पूरे साल की बारिश एक ही दिन में हो गई। जब से दुबई बना है आज तक इतनी तेज और इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई। दुबई तैयार था, दुबई के पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन दुबई को ये नहीं पता था कि जितनी बारिश पूरे साल में होती है वो सारी बारिश एक ही दिन में हो जाएगी। नाज़रीन, दुबई एक ऐसा शहर है जहां फेक क्लाउड्स बनाए जाते हैं। फेक क्लाउड से मतलब नकली बादल बनाए जाते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से नकली बादल बनाए जाते हैं और फिर टेक्नोलॉजी की मदद से वो बादल बारिश में तब्दील हो जाते हैं। दुबई में बारिश बहुत कम होती है और गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए मसनूई बादल इस्तेमाल किए जाते हैं। टेक्नोलॉजी से बादल बनाए जाते हैं दुबई में गर्मी कम करने के लिए। नाज़रीन, आप अल्लाह का निजाम देख लीजिए कि जो शहर कल तक नकली बादल बनाता था बारिश बरसाने के लिए, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता था बारिश बरसाने के लिए, उस शहर में इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि लोगों के करोड़ों अरबों रुपए के घर पानी में डूब गए। लोगों की करोड़ों रुपए की गाड़ियां पानी में डूब गई। नाज़रीन, लोगों का बहुत नुकसान हो गया। आप देख लीजिए, ये अल्लाह की शान है कि एक शहर है जब से वो बना है तब से उसमें इतनी बारिश नहीं हुई और उधर के लोग टेक्नोलॉजी के जरिए से बादल बना रहे हैं और बादल बरसा रहे हैं। और फिर जब अल्लाह ने बारिश दी तो ऐसी बारिश दी कि उनकी सोच में भी नहीं था कि इतनी बारिश हो सकती है। जितनी बारिश पूरे साल में होती है इतनी बारिश एक दिन में। Pilipinas, di ko naranasan ng ganitong baha. Dito na sa Dubai. Ang tagal na sa Pilipinas. Wala, baha pa rin. Hola, Carlo! Hello! 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 Hello! Too much water, this other room no water. Very good. Who knows that there's a water here this time? We're near there. The building? Yeah. Which stop? Here only. Only here. This side.
That was mom. Going for it. He's going for It's it. on as a seafood. She's going to drive into the back. It's not fine. Look. Listen. False. Somewhere. Over the window. It's on the floor. With a deep one, look, it's like the end of the day, look. He's having some trouble. He must be shaking like I was. Look at the wave he's causing. Please stop, Paul. He's coming down this way. Well done. Well done, that was pretty good, mate. Huh.